الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة يسعد بها عند الموت قائلها، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، نبي قال فيه جبريل عليه السلام: قبلت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أهل الخصائل الجليلة وسلم تسليما كثيرا. أمة الإسلام، نحن معكم وصيرة المصطفى في طبعتك الثالثة. لقد كان من عادة أشراف قريش أن يدفعوا بأطفالهم إلى مرادئ من البادية ليعيش الطفل في حوائها الصحي في السنوات الأولى من عمره فيقوى جسمه. لذلك التمس عبد المطلب المرادئ لمحمد عليه السلام حينما قدم من بني سعد نسوة إلى مكة المكرمة يلتمس الرضاع، وكان من بينهن حليمة السعدية، فما بقيت واحدة منهن إلا أخذت طفلا إلا حليمة، فلم تجد سوى محمد صلى الله عليه وسلم، فامتنعت عن أخذه لأنه يتيم الأب أولا، ولكنها كرهت أن ترجع من غير رضيع مما جعلها تأخذه إذ لا يوجد سواه. فقد مكث مصطفى اليتيم في بني سعد 2 سنين لمدة لرضاعه، ثم ذهبت به حليمة السعدية إلى أمه آمنة لتطلب منها أن يبقى عندها مرة أخرى، وذلك لما وجدت من بركته عليه السلام. ولما بلغ 5 من عمره وقعت له حادثة شق الصدر، ولما بلغ 5 من عمره وقعت له حادثة شق الصدر بينما كان يلعب خلف البيوت مع الصبيان. قدم إليه رجلان يلبسان ثيابا بيضاء وشقا صدره وأخرجا قلبه ونزع حظ الشيطان منه، فخافت حليمة وزوجها من أن يكون قد أصابه مكروه مما أجبرهما على إرجائه لأمه مرة أخرى. ولقد سافرت به أمه إلى المدينة في سنه 6 لتزيره أخواله من بني عدي، ومعها حضينته أم أيمن، فبقيت عندهم شهرا ثم رجعت، وفي طريقها لقها المرض فتوفيت بالأبواء بين مكة والمدينة، فاحتضنته جده بعد ذلك ليعيش منه مع أولاده، فكان يكبره بينهم ويعطف عليه ويرق له إلى أن توفي عبد المطلب بمكة وعمره 8 سنوات. ورأى قبل وفاته أن يعهد بكفالته لعمه أبي طالب وهو شقيق أبيه عبد الله، حتى سافر معه إلى الشام وعمره 9 سنوات، إلا أنه لم يكمل طريقه وعاد مع عمه أبي طالب فورا إلى مكة بعد أن لقي الراحب بهير
وأخبره أن لهذا الغلام شأنا عظيما بعد أن وجد فيه علامات النبوة وخشي عليه من أذى اليهود، وظل عمه يعده ويحميه ويعذره ما يربو على 40 سنة يصادق ويخاصم من أجله حتى توفي في عام الحضن وقبل 3 أيام من موت السيدة الخديجة وقبل الحجرة ب3 سنوات. عمي على التنو على مني تنو لك ni miri ala la ay fe min di manamo di nyona werema ibi ala foka barkada ame deme nyini ala fe ninga nyini ala fe ala kan laban won manye ninga tlaka ala delika bo an yere kun toroma ananye baraju munun ke gundo ani bangela ayan tugu kaminge aman tugu kaminge makira min sababu ye ala ka yafan jurumun bela jelema an sherera ma foyte fona kira alay sharia folla no la ilaha illallah mi namba nata anga kuma laban ka ke oye sayado ala kan bela jele garzigola ka sharia kokura an kuntina nga nabi mana kanuba no ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jondo aka cibado nabi imam min jibril kwama ako ale dugolo koro ani klebin bolika laje ale ma ceye duguma kolo ko kan cemi ka fisa ka tɛmɛ alakira sallallahu alaihi wasallam o ye jibril yɛrɛ kumakan ye ange gabriel ala ka seli ani kisi caya alakira kan a n'a ka somɔgɔw n'a ka sahabaw minnu kɛra jogo ɲumanba tigiw ye selila ani kisila min jatema do fo ka taa se jɔ dɔ ma silamɛmantonw halsa donba makono o kalo anw ni aw de do alakira ka siraw la n'o y'a ka histoire ye walanda fɔlɔ tun bɛ wagati min na an ba aminatu garizigɛra alakira la walanda filanan o ye alakira nali ye diɲɛ kɔnɔ walanda sabanan o ye bi ye kira lamɔna cogo di kuresikaw ka laada la n'o tun ye den sɔrɔ o bɛ den fitinin ta ka taa n'a ye burusi kɔnɔ ni dɔgɔkun kelen dafara tɔgɔ ɲuman kelen ɲini ka d'a la heure pure de bɛ burusi kɔnɔna la fiɲɛ ɲuman ani fiɲɛ magama ani kɛnɛya fiɲɛ nka an y'a jateminɛ o ye kunungo ye sisan burusi kɔnɔna bɛ ka tiɲɛ angɛrɛ cayara dugukolo jukɔrɔ fɛn sidɔnbaliw bɛ ka kɛ ka yiriw balo finalement bana sidɔnbaliw tor'u yɛrɛ sɔrɔ burusi kɔnɔ kunungo setigi minnu tun bɛ yen n'o tun ye congéw ta mois d'août kɔnɔna la u bɛ taa ka t'u da u ka villagew la o kalo kelen fiɲɛ magamaw bɛ kɛ sababu ye k'o kisi san bana bɛɛ ma nka sisan i bɛ bɔ duguba kɔnɔ ka taa bana san dugu burusi kɔnɔ ka na n'a ye ala ka faamuyaliko ɲuman d'an ma o tuma la u ka kɔlɔsiw ka laada la n'o tun ye den sɔrɔ den tɔgɔ dalen dɔgɔkun kelen kɔfɛ o b'a bila ka taa burusi kɔnɔ a ka taa air pure sama yen nɔ kɛnɛya a ka fanga sɔrɔ denmisɛnniya kɔnɔ abdul mutalib n'o ye ciba mɔkɛ ye sallallahu alaihi wasallam tuma min na sindi misɛnw nana ka bɔ bani saadi kɔnɔ o nana maka bɛɛ lajɛlen bɛ ka den dɔ ɲini u bɛna sin di den min ma u sara a la kalo la o tun ye arabuw ka laada de ye o y'a sɔrɔ muso ninnu tɛ muso banabagatɔ ye analyse générale kɔfɛla la résultat nana yira k'a fɔ ninnu bɛ se ka sin di denw ma bana tɛ denw sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la bɛɛ ye den dɔ sɔrɔ ni den min dira nin ma a bɛ fɔ nin ye karisa den ye nafolo b'a ɲɔgɔmɛ hakɛ in b'a bolo nin so hakɛ in b'a bolo nin sɔrɔ b'a bolo alakira sallallahu alaihi wasallam turu selen o ma foyi ma fɔ kira tɔgɔ la mɛ muso kelen sɔrɔla kɛnɛ kan ye o tɔgɔ ko an ba halimatu saadiya ale ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min de sin bi d'a ma mɛ maa laban min sɔrɔla fɛn t'o fa kun o fa banna depuis a fitinin
o y'a minɛ ba min na se t'o ye maa minnu nana n'a ye se t'olu fana ye tuguni. O tuma Halimatu Sadiya a nana den minɛ ten n'o ye ciba ye. A ma diya ye a ka segin a bololankolon ni ka taa a bɔyɔrɔ la walasa a kana fɔ ko a nana ten a seginna ten. O kɛra a seginni ye ciba ye. Halimatu Sadiya ye san 2 kɛ ka sin di ciba ma. O san 2 dafalen a nana taa ni ciba ye a ba fɛ ko a bɛ taa ciba segin a ba ma walasa a ka segin n'a ye ko kura ka bolo ka sin wɛrɛ d'a ma san 2 kɔfɛ. Munna a tun y'a jigila tigɛ ciba la, mais a nana ye depuis ale nana ni ciba ye sanko gɛlɛya tun bɛ yen, ji tun tɛ dugu kɔnɔ, bɛɛ fasalen don, foyi tun tɛ yen, mais ciba nana ale bolo kalo min yɛrɛ la ko ɲɛda commencera ka falen dɔɔni dɔɔni. A y'a ɲini ciba bamuso fɛ n'o ye an ba Haminatu ye k'o ka a segin. O la don dɔ la Alakira ni sahaba denmisɛnninw ani minnu ye sangeninadenw u bɛ kulonkɛ la so kɔfɛ. U bɛ kulonkɛ la dɔrɔn cɛ 2 jiginna. Fini jɛman b'o 2 bɛɛ kana. O ma sirilen don. O nana Alakira minɛ ka Alakira da k'a disi pɛrɛn. U y'a disi ci k'a sɔn bɔ k'a da assiette dɔ kɔnɔ k'a ko ni aridinɛ ji ye, dɔw ko ko zamzam. Ne maa min y'a f'i ɲɛna ko mɛlɛkɛ 2 nana, o kuma ka kɛnɛ. Ne maa min ko ma ko Jibirila de nana, a 2 bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ. Elɛ mɛlɛkɛ dɔw kɔni nana ka na kira minɛ. O y'a sɔrɔ ani denmisɛnninw bɛ kulonkɛ la. U y'a da k'a disi ci k'a sɔn bɔ k'a sɔn ko sɛtanɛ jɔyɔrɔ min bɛ kira dusukun na o y'o yɔrɔ ko k'o bɔ a la. O yɔrɔ denmisɛnnin dɔ b'o la, sahaba denmisɛnnin dɔ b'o la ten ka taa fɔ an ba Halimatu ni a ka sotigi cɛ. A ko finijɛtigi 2 jiginna sisan k'u nana Muhamadu minɛ ka Muhamadu kɔnɔ fara. U y'a kɔnɔ fara k'a sɔn bɔ. Sani an ba Halimatu n'a ka sotigi bɛ segin, o b'a sɔrɔ chirurgien 2 tilal'u ka baara la, u taara. U ye kira dusukun mɔni. O tuma silamɛw, chirurgien minnu bɛ n'u bɛ intervention kɛ n'an b'a dɔn le mode opération ye, olu ka baara yala o de ka kɔrɔ wa kira ka opération de ka kɔrɔ? Nin bɛɛ ye silamɛ recherche ye. Docteur ba dɔ bɛ yen, o ka kuma dɔ bɛ yen, a y'a yira k'a fɔ a ko ale ma docteur ye diɲɛ dugukolo kɔ kan, docteur min ka spécialisation o spécialiselen don ka tɛmɛ Alakira kan. Alakira ɲɔgɔnna docteur tun tɛ yen. A y'a fɔ wulu ka dadon minɛna kuma dɔ de fɛ, mais o tɛ nin walanda kɔnɔ, an bɛ tɛmɛ o kan. O la u y'a disi kala, u taara. O la an ba Halimatu n'a ka sotigi u siranna. U b'a fɛ ka min kɛ sa, u b'a fɛ ka kira segin ka taa somɔgɔw ma, fɛn dɔ kana sɔrɔ. O kɛra a san 6nan. Mais u y'a sigi a ba ma tuma min na n'o ye an ba Aminatu ye. An ba Aminatu y'a ŋaniya k'a bɛ taa ciba yira a bɛnkɛw la a n'a bɛnnaw ani den laminɛna bɛ ɲɔgɔn fɛ min tun bɛ Alakira ta, o tun ye Ummu Aymani ye. Den laminɛ ma daminɛ bi ko nin daminɛna depuis ciba tile la. Aw ɲɛ bɛ fɛn fɛn la k'a bɛ ka kɛ sisan, nin bɛɛ silamɛya ka histoire ye, mais kafiriw y'a ta k'a moderniser k'a civiliser ka tɛmɛ silamɛw kan. Silamɛw y'o ban a la. O la Ala ka faamuyaliko ɲuman d'a ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Kalo 1 kɔfɛ u seginna, mais sira la u tatɔ farigan dɔ nana cun an ba Aminatu kan. O y'a sɔrɔ ani den laminɛna bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Ummu Aymani. A fatura Maka ani Madina furancɛ la. A fa fatura k'a sɔrɔ a ma bange. A ba fana fatura san 6 kɔfɛla la. Alakira ka maɲumanko bonyana. Alakira kɛra hinɛtɔmɔgɔ ye. Alakira kɛra falatɔ ye. Alakira kɛra yatimɛ ye. A mɔkɛ n'o ye Abdul Mutalibi, o nani mago don a ladonni na.
وقال دوما أكوني مامي كلاكري محمد لا أكو أبنني إريشاتيني محمد وكرا يسرى بسان شكين nga Abdul Muttalib fana nana ye sani kira san sekin cɛ k'ale fana bɛ sa ale fana fatura san sekin mais sana ka sa kira yɛrɛ fa ani min bɛ fani bala n'o ye Seydina Ali fa ye Abi Talib a ye consigne t'o bolo a ko ne bɛna taa a tɛ mɛn dɛ mais n mɔden bi yan n'o ye i yɛrɛ denkɛ a san sekin ne bɛna fatɔ ka kɔn o ɲɛ i occupé a la o fana y'a occupé a la Abdul Muttalib fatura alakira a tora yatimɛya kɔnɔ an b'o la sɔɔni Abdul Muttalib ka ladon kɔnɔna la o taara ko bɛ taa dugu la o dugu in kɔnɔna la o tɛmɛtɔ ten na dɔnnibaa dɔ y'a ye o b'a fɔ o ma ko Bahir o ma a ko Abi Talib a ko i ni filenkɛnin min filɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Muhamadu ye a ko i tɛ segin n'a ye joona a ko ne bɛ taamasiyɛn dɔ la ni yahudiyaw y'a sɔrɔ u b'a tɔɔrɔ dɛ nasaraw mana sɔrɔ u b'a degun dɛ fanga dun tɛ la fanga t'a la a ko nin ye don dɔ cɛba dɔ ne natɔ ye kerecɛn dɔnnibaa dɔ de ye nin fɔ tan ko a ka segin ni ciba ye a seginna ni ciba ye alakira tora a bɛ alakira kɔlɔsi a bɛ alakira lakana fo ka taa ciba ka san 40 dafa san 40 dafalen o tuma wahayu sɔrɔla ka jigi a kan mais ka kɔn ye a ka dusukasi san n'o ye a muso an ba Khadijatu a bɛnakɛ n'a mɔkɛw olu bɛɛ lajɛlen da dara ɲɔgɔn kan ka dɔ bɛ sa dɔ bɛ sa dɔ bɛ sa a ka espoir ye minnu ye minnu kan ka défense ta k'u jɔ a kɔkɔrɔ n'o y'a ka avocat olu bɛɛ lajɛlen y'u da ɲɔgɔn kɔfɛ ka waati ni waati aqulu qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah شهادة تسحب عنا الخوف يوم الفضاء الأكبر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله هو إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين وسلم تسليما كثيرا أمة الإسلام لقد أتم المصطفى 40 من عمره وبلغ خديجة أمانته فبعثت إليه تعرض عليه خروجه في مالها إلى الشام ووهبته غلامها ميسرة إلى الشام لشراء البضائع ولما عاد لمكة باع بضاعته فربح الضعف تقريبا وقد عرضت خديجة عليه الزواج فرضي به وعرض ذلك على أمامه ثم زوجها وهو 25 من عمره والسيدة خديجة في 40 من عمرها وقد ظهرت التباشر وضلائل النور وحبب له صلى الله عليه وسلم إلى أن يخلو بوحده واستمر ذلك حتى جاءه اليوم الموعود لبعثته صلى الله عليه وسلم فنزل عليه أمين الوحي جبريل عليه السلام فكانت حادثته بداية للوحي وإعلانا لنبوته صلى الله عليه وسلم فبدأ بدعوة المقربين ثم بدأ ينتشر الدين تدريجيا فلما علمت قريش بذلك تنكلوا بأتباعه وألحقوا به أشد العذاب لحد لا يطاق فأذن الله تعالى لهم بالحجرة الميمونة إلى المدينة وآخى هنالك بين المهاجرين والأنصار وأرسل إلى الملوك والرؤساء وقاد في سبيله العديد من المعارك والغزوات ضد المشركين والكفار واعتمر عددا من الأمراء في آخر حياته الشريفة حج حجة واحدة سميت بحجة الوداع
وقد بلغت غزواته 27 غزوة، وهي وداد، غزوة الأبواء، العشيرة، غزوة الأولى، بدر الأولى، بدر الكبرى، السويق، قطفان، بحران، أحد، حمراء الأسد، بني النضير، ذات الرقاء، بدر الأخيرة، دومة الجندل، الخندق، بني قريش، بني لحيان من حضيب، ذي قرد، بني المستقلق، الحضبية، والتي لم يحدث بها في القتال، خيبر، القضاء، الفتح، غزوة حنين، الطائف، تبوك. لقد أنجب المصطفى من خديجة الكبرى 6 أولاد، 4 من النساء و2 من الذكور، ومن مارية القطبية ولده إبراهيم. وأما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمنا وحجرنا معه، إلا أنهن أدركن الوفاة في حياته، سوى فاطمة الزهراء زوجة سيد علي، فقد ماتت بعده ب6 أشهر. ولقد كان للمصطفى صلى الله عليه وسلم 5 من الرضاع، من الذكور 3، عمه حمزة، ابن عمته أبو سلمة، عبد الله بن الحارث، وهو ابن حليمة السعدية. ومن الإناث شيماء وانيسة، وهما بنات حليمة السعدية. وقد مرض المصطفى صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، فاستأذن نساءه في البقاء في حجرة عائشة رضي الله عنها. ويوم وفاته وعندما رأى ملك الموت، تعرفون ماذا قال؟ قال: اللهم ثقل في سكراتي وخفف سكرات أمتي. الله أكبر. حبيبي يا رسول الله، ألا تستحق منا أن نصلي عليك؟ يا ربنا منشئ الأشياء من أدم، صل وسلم على من يشفه يجب. أنت المراد وأنت القصد أجمل، يا من له كرم، يا من له رطب. صلى عليك إله العرش ما طلعت الشمس النهار وما زل يقترب. أمي الدلبات نكوكرا شريرا ما فوتي فنكر علي شريرا لميمي كسوبي كان كشي كبوجين أن الله رجاولي ترم شريرا كوكرا an kuntigina kanuba n'o ye alakira muhamadi sallallahu alaihi wasallam, ala ka jɔn don a ka ciba don. silamɛmanto tuma min na alakira si ye san 40 sɔrɔ, an ba Khadijatu a ye a ɲini alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam k'o ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. an ye kutuba ni k'a résumé k'a raccourci k'a don ɲɔgɔn kɔnɔ. n'an ko k'an ma histoire fɔ 23 ans, o histoire de talen filɛ k'a kuntala surunya k'a tigɛ tigɛ k'a don ɲɔgɔn na k'a di aw ma en grosso modo. ala ka faamuyali ko ɲuman d'aw ma. o la tuma min na an ba Khadijatu y'a ɲini alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam ko ani alakira ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, k'a y'a mɛn ko den barikama don, a y'a mɛn k'a fɔ ko jago ka d'a la, n'a bolo donna maa min ka fɛn na a fɛn bɛ taa ɲɛ. alakira sɔnn'a ma. ani Khadijatu ka baarakɛden taara ɲɔgɔn fɛ, o Maisara ye. o taara Sami ka taa minɛnw san. u ye minɛn san, u ye feere kɛ, u ye tɔnɔ sɔrɔ ka tɛmɛ kɔrɔlen in kan ka sɔrɔ a ma kɛ ni haramu sira ye. kabiri o kɛra, an ba Khadijatu y'a ɲini alakira fɛ ko yala alakira bɛ sɔn a ka k'ale furumuso ye wa? alakira ko ne bɛ sɔn, mɛ n bɛ taa fɔ n bɛnbaw ye fɔlɔ. o don alakira tun bɛ san 25, an ba Khadijatu tun bɛ san 40. silamɛw, n'i ye muso sɔrɔ, muso min ye musobakɔrɔ ye, silamɛ don, hali n'a ka kɔrɔ n'i ba ye,
n'i y'a dɔn k'a fɔ ko a ka di ye ka d'a ye n'a ye furu ɲini fɛ sɔn teliya la ka d'a ka si min bɛna cɛ ale bɛ se k'i nɛgɛ k'i bɔ ko caman kɔnɔ ɔ tuma dɔ la n'i ye denmisɛnnin furu ayiwa a ko kɔni bɛ yen sa ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma ala ka hakili ɲuman d'an ma baasi t'o kumaw na o kɔni ka ɲi nka ciba ye nin kɛ kodɔn dɔ de kama o la alakira y'an ba Karijatu furu o y'a sɔrɔ ciba bɛ san 25 25 ans an ba Aïchatu bɛ 40 ans na a nana taamasiyɛn dɔ ye alakira la ni alakira tun bɛ tɔgɔma tile tɛ jɔ a kan n'a tɔgɔmara fara kan a sennɔ bɛ bɔ mais n'a tɔgɔmara fara kan a sennɔ bɛ bɔ mais n'a tɔgɔmara cɛncɛn kan a sennɔ tɛ bɔ n'a bɛ tɛmɛni yiriw bɛ sujudi bi a ye faraw b'u panpan ka sujudi bi a ye ka sɔli k'a kan o y'an ba Karijatu dabali ban kabini o kɛra a y'a ka furu nata wa limɔgɔ tun tɛ sigi alakira la sallallahu alaihi wasallam silamɛw ni maa min nisɔndiyara n'a nali i nisɔndiyara n'a nali mais n'i ye wari minɛ arabuw la k'a fɔ ko a ka mawuludu tɛ dan ayiwa i sera i yɛrɛ sa dɛ a ma kɛ maa ɲɛna a kɛra ala de ɲɛna wa aw minnu fana bɛ mawuludu kɛ a y'aw hakili to ala dɛ ala ɲɛmaaw la a bɛ ka minnu kɛ mawuludu kɔnɔna la ala ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen na o hukumu kɔnɔna la alakira nana a kanu a ka to a kelen na a y'a ɲini an ba Karijatu fɛ n'i taara Maka i bɛ kuluwo ye u b'a fɔ ko gaaru Hira ko a kelen ka to ka taa yen walasa ani ala ka to ka ɲɔgɔn rencontre tête à tête gundo badingɛ kɔnɔna la Jibirila nana jigin a kan yen wahayu daminɛna ka jigin a kan yen dɔɔni dɔɔni commencera ka bɔ ni ka silamɛya cɛri dɔɔni kabiri Kuresikaw y'o mɛn o wulila k'u jɔ diɲɛ ɲangata tɛ yen diɲɛ tɔɔrɔ tɛ yen o ma min ta ka alakira sɛgɛrɛ sallallahu alaihi wasallam tuma min na a bonna ala ko alakira ma komi a sofɛra san n bɛ se k'i sauver dɛ mais ninnu bɛ n ka tableau d'honneur la latigɛ kɔnɔna la i bɛ tɛmɛ ninnu tɛmɛyɔrɔ fɛ étape par étape o tuma bɔ Maka i ka taa Madina i bɛna balima dɔw sɔrɔ yen cɛ ni muso la minnu bɛ i kunbɛn ka ɲɛ donc i segin don i ni force bɛ segin o kɛra al-ansar wal muhajirun depuis a taara yen a commencera ka lecture di masakɛw ma ani présidents ka silamɛya ɲɛfɔ yen na kafiribaw b'a la musirikubaw b'a la alakira ka waati la a ye umura caman kɛ umura min ma jate dɔn nka alakira ye hiji kelen pe de k'a si kɔnɔ n'a tun ma d'aw ma silamɛ dɔw ko gɛlɛntigi dɔw tun bɛ sɔrɔ ko kira hijira siɲɛ 2 ko fɔ an ka hiji siɲɛ 2 mais kira hijira siɲɛ 1 de a si yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ san 60 ni kɔ in kɔnɔna la mais a kɔni umura caman kɛ min jate ma dɔn o la a ye kɛlɛ minnu kɛ kɛlɛ 27 an y'olu de cité sisan a ta kun b'an ka seguro alakira yɛrɛ ye kɛlɛ 27 de kɛ an ba Kadija a ye den 6 sɔrɔ an ba Karijatu fɛ cɛ 4 ani muso 2 mais den 7nan o ye Ibrahima ye a muso dɔ tun bɛ yen ko Mariyatal Qitbiya o de ye Ibrahima sɔrɔ donc den ninnu bɛɛ lajɛlen fatura alakira ɲɛna fo n'a kɛra Fatumatu Zahara ye Seydina Ali muso mais kira fatulen ni kalo 6 ye Fatumatu fana fatura alakira sallallahu alaihi wasallam ani maa minnu ye sin kelen ni muso kelen sin min olu ye maa 3 cɛ 3 ani muso 2 Hamza b'o la a yɛrɛ bɛnakɛ ani Ibnu Ammati a fancini den n'o ye Abu Salama ani Abdullah ibn al-Haris olu bɛɛ lajɛlen ye Halimatu Sadiya don nka tɔ minnu filɛ a n'olu bɛɛ lajɛlen ye sin kelen min o kɔrɔ ma sin min waati kelen na mais u bɛɛ lajɛlen ye muso kelen de sin min ninnu tun ka baara ye ka taa sin di arabuw denw ma o kɔfɛ alakira nana bana min kolo gɛlɛyara a y'a ɲini a muso tɔw fɛ ko yala ko ale bɛ se ka taa ka bana tɔ kɛ an ba Aïchatu ka so wa muso tɔw jɛnɛna olu tun ye hakilimaw ye n'i y'o kan taw ye o b'a fɔ n tɛ jɛn n'a ye ka taa n ka su falen karisa ka su la lahara jɔ don ten n tɛ siratu tigɛ
ala k'an kisi hakilintanya ma mo muso bɛɛ lajɛlen jɛnna muso 10 kɔ ko ka taa ka bana o tɔ da an ba Aïchatu fin ala kira fatura k'a to Aïchatu sen kan silamɛw ala kira ni minɛtɔ a ko saya de bɛ tan a ko ni minɛ mɛlɛkɛ ni minɛ fɛgɛya ne kan wa n b'a ɲini fɛ n mantonw fana ka ni minɛ fɛgɛya ka tɛmɛ ne ta kan silamɛw an ye dɛmɛ ɲini an balimamuso min juma tɛmɛnen maa minnu sera ka pigini di fo ka taa se sanfɛ ala ka bɛɛ lajɛlen sara an balimamuso dɔ furula a tɛ tɛmɛ kalo 2 kan a cɛ bɛ seli misiri la ala an bɛ yɔrɔ min na ko san a cɛ bɛ misiri kɔnɔ o ye kuvuruli di ko ka taa di muso in ma k'a biri a la k'a n'a denw sutura ka bɔ bana tɔɔrɔ ma o b'an bolo an bɛn'o fara ka dɛmɛw kan a y'a dabɔ kun min kama furu kɔnɔ k'an balimamuso sutura ala k'a sutura ala kana lebu fiyewu ala ka den di a n'a cɛ ma den min n'u bɛ sigi o suma la an ka cɛkɔrɔba n'o ye ɲɔgɔn tɛ ye exemplaire ɲuman walidenna don cɛkɔrɔbaw la cɛkɔrɔba min b'a yɛrɛ di cɛkɔrɔba min kɛra waliden fɛ ka tɛmɛ a yɛrɛ denw kan n'o ye Elhaji Babasi ne juma jiginna an bɛna an kunda a ka so kan ka taa dugawu kɛ a ka tile 40 ye bi ye miniti damadɔ kɔnɔ an b'a ɲini imam Amir Umar Haidara fɛ ani imam Alpha Muhammad Sise n'u sera kɛnɛ ka dugawu ka dugawu daminɛ u ka na ne makɔnɔ ka d'a kan mɔgɔw bɛ sigi ka mɛn mɔgɔw taa yɔrɔ ka jan n'an taara an bɛ t'o sɔrɔ a la ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين